evento de Rebel Wolves, estudio creado por los desarrolladores originales, los creadores de The Witcher 3, los cuales se fueron de CD Projekt hace unos cuantos años. Bien, pues ahora han montado su propio estudio, Los Lobos Rebeldes, los cuales este fin de semana han hecho un evento específico para mostrar gameplay de su nuevo juego, The Blood of Dawnwalker. Ya habíamos visto un pequeño tráiler hace unos cuantos meses y lucía como si fuese un The Witcher 4. Es más, es que lucía más The Witcher 4 que The Witcher 4. Y esto lo comentamos y lo hablamos bastante en profundidad. Porque la estética que tenía, el carisma de lo que se estaba mostrando, es que era como si fuese la expansión de Blood and Wine de The Witcher 3. Tenía ese rollo, esa música, todo. O sea, es que nos recordaba enormemente a The Witcher 3. Pues bueno, 21 minutos tenemos, todavía no lo he visto, lo estaba dejando guardado para verlo con todos vosotros en directito, así que vamos a echarle un vistazo y a ver qué es lo que han anunciado, porque esto tiene pinta de ser potente, amigos. Vamos allá. Este gameplay está grabado en PC. El siguiente vídeo presenta gameplay actual de una versión en progreso, una versión pre-beta del juego. El The Blood of Dawnwalker sigue estando en desarrollo y todo pues está sujeto a cambios, ¿no? Y este gameplay ha sido grabado en PC. Es que ya solo esta música, tío. Es que esto es más The Witcher 4 que The Witcher 4. My name is Daniel Sadowski and I'm the design director at Rebel Wolves. Vale, pre-beta I'd in-game like to welcome footage. you to the Actual Blood of gameplay. Dawnwalker Summer Gameplay. No sé si se está viendo, creo que lo estoy tapando yo con la cámara. Pero abajo a la derecha pone gameplay de verdad. Lo cual claramente es una hostia con la mano abierta a la presentación de The Witcher 4. O sea, tal cual. Tal cual. Video. Our game is a story-driven, open-world dark fantasy RPG set Vale, es un in juego medieval de Europe. fantasía The oscura game is RPG currently de in mundo pre-beta abierto. stage, and what we are going to show you is just a part of one of the mid-game quests. Y nos dice que lo que nos van a enseñar es simplemente una parte de mitad del juego, de una cadena de misiones. Si os fijáis, hasta la interfaz es de Witcher 3 pura, ¿eh? We're starting on the outskirts of Svartro, the game's largest city and the capital of Vale Sangora. From here, we could head anywhere the eye can see, explore ancient ruins or sabotage vampire blood transports. But it's not just about where or when you go. It's also about how you approach the main quest and shape the story, making each playthrough uniquely your own. For now, we're following the road. Cohen is on his way to the city's cathedral, chasing leads about a powerful weapon said to be hidden in its crypts. Vale, nos está poniendo un poquito en situación de la But misión en la que first, estamos we'll haciendo. have to deal with some bandits who Que camped tiene que ir out hasta by la the main capilla para road. encontrar un arma Traveling especial y through Vale demás. Sangora is never boring. Pero The antes world de is eso, dense parece with que vamos a quests, tener random enfrentamientos. encounters, and locations steep in lore. This will be a great opportunity to show you our combat system. Our goal ¡Hostia! was to make the player feel like a real swordmaster ¡Hostia! ¿Que va a tener un sistema de combate estilo el Kingdom Come? who closely observes his enemies. We'll begin this fight by using acrid dust to stun one of the enemies. Now, when you attack, you choose one of four directions. Es un Up, sistema de down, combate left, or right, con in estancias order to distintas hit the estilo opponent Kingdom Come. where he's unable to parry. And similarly, when defending, you have to take note of the enemy's intent and the direction Y of the fijarse attack. de dónde viene el On the ataque, left tío. side of the screen, just above Cohen's health, Y you como have estamos viendo, activation comparada charges táctica en that will mitad be del filled combate, in ¿eh? with each successful attack, block, and parry. Once they are full, you can use one of the active abilities, which allow you to take a more tactical que el- approach to fighting. ¡Oh! We Y esas started the desmembraciones. fight by Es que esto es throwing de some Witcher 3, loco. O sea, es que esa desmembración la hemos visto 50 veces en The Witcher 3, more tío. tactical approach to fighting. We started the fight Sí que by esto es más de throwing some Witcher que de acrid Witcher, dust. no me jodas. And now let's cast Burning Blood. Sí, sí. It's a hex which boils Que tiene parada táctica. acrid dust
And now let's cast Burning Blood. It's a hex which boils the enemy's Y blood casteas and el burns hechizo que le their hace skin, arder la sangre al dealing physical enemigo, damage over time. que le hace daño físico con el tiempo. All right, time to finish this fight. Let's use the final activation charge to cast the artery attack, which actually decapitated the last opponent. Mira, tiene eso sí, físicas muy ragdoll de los muñecos, ¿no? Pero sí, vamos a hacer aquí un pequeño paroncito. Lo dicho, todavía no he visto nada del gameplay que se había mostrado. No me esperaba para nada que fuese un sistema de combate estilo Kingdom Come. Algo que segurísimo que haya mucha gente que le acaba de bajar todo el hype habido y por haber, ¿no? Porque a mucha gente no le gusta nada ese sistema de juego. Pero sí que parece que este es bastante más ágil, con una perspectiva muchísimo mejor del campo de batalla, algo que en el Kingdom Come no la tienes, porque estás en primera persona y si te rodean o demás no tienes tanta perspectiva, ¿no? Parece que aquí es un poco más fluido por lo menos. Y lo de la pausa táctica... Ojito, porque es que es clave, ¿eh? Es clave. Our hero quickly dispatched the bandits, so let's loot a few items they've left behind. Pero sí, no va a ser open tan the directo inventory. como The Witcher 3. Parece que los combates van a tener más peso, más First of all, tranquilidad, más let's replenish our estratégicos. health by Y eating cuidado si hay something. muchos enemigos. And then take a closer look at this cool-looking weapon we just picked up. Ah, it has better stats than our current weapons, so ¿Vale? Y las armas, let's como vemos, equip van a it tener right estadísticas now. y demás. We've also leveled up, so let's use this opportunity to spend the Habilidades. newly acquired skill point in one of Cohen's skill trees. The skills in the Blood of Dawnwalker are divided into 3 trees. One for human, one for vampire, and one shared between the two. We also have an active abilities panel. We can use it to unlock additional abilities to use during combat. Note that during the day, the health bar is not regenerating. You need Bien, nos está también comentando cositas interesantes, que no me acordaba yo de esto. Que claro, en este caso, el gameplay cambia entre día y noche. Este es el gameplay que vamos a tener durante el día. Y durante el día nuestra vida no se regenera automáticamente ni nada por el estilo. Durante la noche vamos a tener los poderes de vampiro, ¿no? Con lo cual el gameplay también va a cambiar y va a cambiar las mecánicas de todo. Que esto ya se to había find dicho. consumables like the one we've just eaten. The hexes we've just used also consume some of Cohen's health. Be aware of that. The way our magic system works, there's always a price to pay Es que for esto manipulating me está reality. recordando a que esto puede tener un rollo estilo Dragon Age Origins. Fíjate que lo hemos comentado en los últimos años, que lo de la pausa táctica y demás se había ido perdiendo con el paso de los años dentro de los videojuegos, incluso en la propia franquicia de Dragon Age, y que para mí le daba un carisma tremendísimo a muchos de estos juegos RPGs, de que en la época lo tenían prácticamente todos, los combates en tiempo real con pausa táctica, y que era muy bueno ese sistema de juego, ¿no? Pues parece que esta vez lo han traído a este nuevo título. Vamos a ver, lo dicho, But we cómo can termina make it saliendo la sting a cosa. bit less. Sí, Let's es cierto que level es up the arriesgado, Fiddle ¿eh? Witchcraft Un sistema de skill. combate So next estilo time Kingdom we'll cast a Come hex, it'll es cost arriesgado de fewer of cojones. Cohen's health points. Porque hay mucha gente que no Now le va a that we've gustar wrapped nada, up vamos, the eso encounter seguro. with the bandits, we can be on our way Vamos a ver to si get está bien inside hecho o the no, city. ¿eh? Right now, Cohen hasn't done enough to ruffle the Vampire Lord's feathers, so the gods will just wave us through. But the more damage you cause, the more suspicious and aggressive they'll become. So when you play the game yourself, you'll have to decide whether you want to challenge the vampires openly, or lay low until you're Vale, nos ready está to comentando strike and también surprise them. que las decisiones que hagamos sobre pues enemistarnos con los vampiros o demás tienen repercusión, porque mientras más agresivos seamos, ellos también se van a empezar a poner más tensos, con lo cual va a dificultar las misiones o el This is the avance. rich district of the city. Así que tenemos que tomar Silverberg. decisiones There's inteligentes. also Altenmarkt, Neustadt, and the Middens. Each of the boroughs Y como has estamos its viendo own es feel and gameplay character. corrido, tronco. Get your stinking ass out of here. I was just passing through, I swear. I got tired and sat down and started begging. Looming high over the city is Brensis's castle, Greifberg. He took it over when he slaughtered the Hostia, human es que esto ruler es of the tan de valley, Witcher, Skender, tronco. as shown in the trailer we shared with you earlier, in January this year. In order to complete the main quest and save your family, you'll have to storm the castle,
alone or with help of friendly NPCs. We could do it right now if we wanted, but it would be super challenging. No more drinks for you, my friend. Go home. Y los textos creo que se ven muy bien, de la gente hablando alrededor y demás. Oh, let me in! Y como estáis viendo, un tono muy oscuro tiene visualmente Let's el check the juego. map. The cathedral is really close. There's plenty of other Mapita. places to see and things to do here. A couple of inns, a medic, Me a está gustando blacksmith, mucho lo que estoy an viendo. armorer, and other merchants. La musiquita, tío. You can see that not only the vampires came out of the shadows. This creature on the right is called an Uriash. Look around, especially at night, and you'll learn humans have lots to fear, not just the vampires. O sea que va a haber más tipos de enemigos, demonios, razas y demás, And here we can see guards pounding on some poor guy's doors. What is it about? Y mucha interacción por la ciudad, tío. Están pasando muchas cosas constantemente. It's just one of many different community scenes we're implementing in the game. Watch them closely when you play, as they might point you to new quests and hidden treasures, or signal changes in the game's world. Once again, Muy chulo la ciudad, I humbly beg of thee. I humbly. Ouch! I don't want to say it, Mum. It's a prayer. It's what we have to say. Go on. I humbly beg of thee, protect him Qué chulada, tú. Okay, we are at the cathedral gates. Again, since Cohen isn't yet wanted by the vampire regime, and it's daytime, we can simply walk inside. Vamos a ver las cinemáticas, a ver qué tal están. The baptism of a newborn is a solemn moment, doubly so. A new life joins our flock, bringing happiness to its Hostia, si parents es que esto me está and to the dando unas congregation. vibras de The Witcher acojonante, tío. Natus ex sanguine est, alitur sanguine, et in sanguine morietur. Ego te baptizo in nomine Dei. Amen. Tremendo, ¿eh? Don't I know you from somewhere, young man? Laslia, maybe. Ojito. Mira, conversaciones con tiempo para decidir. Sorry, but you must be mistaken. Am Hostia, I? esto va a ser la Perhaps. hostia, tío. Perhaps. My memory isn't what it used to be. Come with me. I'll take your confession. Me gusta mucho lo que estoy viendo, tío. Thank you, but I have no need for confession. Ah, so you deem your conscience clear? I wouldn't go that far. But I'm sure you're a busy man, Father. So while I appreciate the offer, I feel that my soul shouldn't be your priority. I won't press the matter. You are quite correct. I have many other duties to attend to. But please remember that in order to be saved, we all need to repent. Myself included. I hope we can speak again soon. Good day to you, Cohen. What we saw Muy right nice, here was tío. just one of many cutscenes we recorded for the game, which smoothly transitioned into a dialogue scene. We use cutscenes to highlight key scenes or showcase interesting bits of lore. Like this blood baptism. Creepy, isn't it?
The core feature of The Blood of Dawnwalker is the dual gameplay loop. Remember, Cohen may be a human during the day, but he turns into a vampire at Y nos night. sigue comentando que la and has gracia a de todo esto different está en la set of dualidad del skills at his gameplay durante el disposal. día y la noche, que Cohen And durante el día this es un is humano, pero just por la one noche es un variable vampiro. that affects our quests. Depending on when you tackle a particular quest, what choices you've made earlier, whom you befriended, or whom you've angered, your gameplay and story experience También will be depende a la hora en la very, que hagamos las very misiones, con quién te different. lleves So bien each o con quest quién is a mal. complex structure with multiple possible Cada paths leading to the misión end va a goal. tener distintas We ramas para maximize poder players' hacerla. freedom and agency, offering you a Dependiendo de narrative las elecciones sandbox que hayas to play hecho. in. I wonder what secrets may be concealed up there, just beyond Cohen's reach. And how do we get there? It's impossible to do during the day, but come night, it's an entirely different story. Ojo. Let us explain what we mean by taking our current quest as an example. ¿Vale? During the day, we got inside the cathedral without any problems, since it's open for Dice all que to durante el see día and hemos podido entrar en Cohen la doesn't yet catedral sin stand ningún out tipo de from the problemas para crowd. hacer esta misión. The Pero ¿y scaffolds, si hubiésemos though, venido por la are noche? outside of his reach. But climbing them won't be a problem for the vampire, who has many more exploration abilities at his Hostia, pero es que disposal. por la noche puedes hasta escalar Bear in edificios y todo, mind, tú. Cohen has not completed the quest yet. What's more, there are still a few clues to be Vale, y found aquí vamos in a hacer order to exactamente lo solve mismo, this pero story. por la noche. It's worth mentioning that narrative sandbox also means that we may completely abandon this quest and follow a different path to defeat Brensis. For today, Dice que we're también focusing la on the gracia de gameplay las part. elecciones está en que So podemos let's see how we could tomar tackle this distintas particular misiones. No quest es necesario que during the hagamos night. esta como tal, podemos tomar We're otras starting decisiones, right after ir a dusk otras as a misiones que nos vampire lleven al mismo on the punto. rooftops of Svartrau. Right now, we have 22 sí. days left to complete this goal. This counter is always Vale, y displayed rescatar a and nuestra you'll be familia, que es la warned misión each principal, time tenemos it's todavía pushed 22 forward. días. So Con you lo have cual to tú be tienes que ir aware tomando of the decisiones time, and para it's poder more of a salvarla antes de que se resource termine you'll el be tiempo. spending than a racing clock. As a vampire, you'll see and experience the world from a different perspective. You can travel quickly and easily access places beyond the reach of regular humans. Let us show you what we mean. This is Shadow Step, a unique vampiric ability allowing Cohen to jump to almost any place within his reach. Vale, o sea que por la noche vamos a tener el Now, Shadow let's Step. take a good look around using the focus mode. Modo focus This ability permite seguir highlights objects rastros of interest and loot. y objetos And de there is interés. something right here. This time it's just some items to grab, but on other occasions, who knows, you might come across a hidden quest. Looks like our health is quite low. This is because, as a vampire, your health bar also represents your hunger level, and you start each night thirsting for blood. Vale, y lo estamos viendo abajo a la izquierda que parece que durante la noche nos falta mucha vida. Bueno, es que nos dice que durante la noche la barra de vida también representa la barra de hambre de nuestro personaje. Con lo cual, efectivamente, se tiene que alimentar, amigos. Remember, you have to quench this appetite in order to make full use of your vampire abilities. And rein in your monstrous nature around NPCs. Otherwise, you may end up draining someone important, which may lead to unpredictable consequences. We'd better feed then. Maybe on someone who is standing all alone. Like this drunkard. Let's grab him and use Voracious Bite ability. Vale, Unless you habilidad. lose control due to hunger, you get to decide how much blood to drink. ¡Hostia! You Y can puedes drain controlar la just a bit cantidad de and sangre knock que le your victim chupas. unconscious, Hasta dejarlo or inconsciente o go hasta all the matarlo. way and kill them. ¡Hostia, qué guapo tú! And if you're adamant you don't want to hurt innocent humans, you can drink from animals and some other creatures. Dice que también, si no quieres hacerle daño a las personas, también puedes beber sangre de animales o de otras criaturas. Muy guapo esto, tío. Finally, we are at the cathedral, but it seems to be closed for the night, and the entrance gate is well guarded. Let's find another way in. Shadow Step is not the only vampiric ability you're gonna learn during your playthrough.
Cohen can also use plane shift to scale walls and even ceilings smoothly. Uy, la hostia, tú. O sea que por la This noche will esto va a allow ser us to Jesucristo, explore ¿eh? every nook and cranny of the cathedral. ¡Hala! Ya hemos escalado en la catedral. Better be quiet. Y muy oscuro se ve el juego, ¿eh? Is that Voyeur Xanthe? What the hell is she doing here? What is she doing? Is that a ritual for the blood gods? They're covering up the old paintings. Why? One of the workers must have left it. Seems that the cathedral complex is quite big. The main building, cloisters, inner courtyard. The entrance to the crypt could be anywhere. Won't get anything done just standing around. Still. This was a scene investigation, a mechanic we used to Y nos zoom dice in que esto es on una and escena de estas de showcase key investigación, clues. con lo cual aquí tenemos que This encontrar time we pistas had y a chance demás. to learn more about the vampire's plans. Looks Y like aquí they're nos dice keen que to podemos cover up aprender the mucho old más de los planes de los frescoes, so vampiros that's si something we hacemos could esta take a misión por la look at. noche. This way we could learn more about the cathedral's past. Looks like we aren't alone here. Underneath us, there's a group of blood guards, soldiers hooked up on vampire blood, which makes them stronger, and one of Brances's vampire allies. It's Xanthe, the oldest vampire in Vale Sangora, and quite a powerful lady. Let's descend and check what's going on. Vamos a ver. Qué guapo, tú. Don't think I don't see you skulking in the shadows. Come out. Es que hasta la música, tío. You're interfering with my task. Who are you? It doesn't matter. Very well. I don't have time for interruptions. Let us dispose of him. Quickly. Vamos a ver gameplay de vampiro. Cohen is using his claws to attack when in Vampire. Vale, y utiliza las garras para Bloodguards are atacar. dual-wielding opponents. Their attacks are pretty strong. Of course, even when fighting with claws, combat is still directional. Don't worry, Cohen can still use his sword as a vampire. You haven't lived long. Only after defeating all three of the Bloodguards, Xanthe deems Cohen worthy of a challenge, and she descends to face him. She uses her blood control powers to cast a multitude of attacks, like Hostia. her blood whips, that hit Cohen from left and right. Xanthe is protected by a powerful vampire ability. Arriesgado este Once sistema de her combate, stamina ¿eh? runs out, Muy Cohen will arriesgado. have an opportunity to strike and deal some damage. But be careful, because Xanthe is quick to Vale, tiene counterattack, distintas and she will also fases. try to Se restore her empieza a blood. recuperar vida Meanwhile, look at the constantemente. indicator just below her health and stamina. It's a timer for the boiling blood skill that you've seen in the Van CGI a tener trailer. mecánicas especiales, por lo So, que if we parece. don't hurry, the timer goes down to 0, and Cohen will eventually explode. ¡Wow! And we're dead. Remember, we were only mid-game here, and Xanthe is one of the game's most punishing enemies. Defeating her right here and O sea que va right a now haber is very much bosses possible. complicados, ¿eh? But it would be hellishly difficult. A fun challenge for hardcore players. Otherwise, we could load the game and explore the cathedral without drawing her attention. Or try to get to her while she's not surrounded by bodyguards. Nada mal, ¿eh? Xanthe, Nos dices like que va a haber all muchas other vampire opciones de hacer las allies, mismas has her misiones. own questline. Explore it, Llega and you can learn more 2026. about her past, motivations, and maybe even try to reason with her. What you do is entirely up to you.
Remember, our design principle is the narrative sandbox. There is no difference between main quests and side quests. Y nos dice que lo principal del juego es la narrativa y que no va a haber diferencia entre misiones principales y secundarias, que ambas van a tener el mismo nivel alto. Stories that you weave together into your own unique adventure. But that's coming in 2026. For now, I'd like to thank you for joining me on this gameplay video presentation. Pues aquí tenemos 21 minutos de presentación de Blood of Dawnwalker. Arriesgalo del combate. Pones por aquí, para ser la primera IP quizás tendrían que poner los dos modos de combate, este y algo más clásico. ¿Qué opinas, Gino? Eso nunca funciona bien en los juegos. O sea, el gameplay tiene que ser el que es. ¿Te gustará más? Pues lo compras. ¿No te gusta? Pues no lo compras. Pero cuando se hacen las cosas a medias tintas, las cosas ya hemos visto, los juegos ya hemos visto que no salen bien. Porque al final ni uno ni el otro es bueno. Con lo cual, para eso, pues no lo hagas, ¿no? Es mejor centrarse en uno. A mí personalmente no es el tipo de gameplay que más me gusta en el mundo, pero luego vamos a ver cómo sale la cosa, ¿no? Porque sí es cierto que tiene pinta de, a pesar de tener estas... pues bueno, este rollo más de stances, pero sí que tiene pinta que es bastante más arcade. No es al estilo Kingdom Come Deliverance, que es muchísimo más hardcore absoluto y un pequeño error, estás muerto, ¿no? Aquí, por lo que hemos visto, parece que te lo marca todo bastante bien. Los ataques son muy claros, el personaje encima se mueve muy rápido y demás, con lo cual ya veremos cómo termina saliendo. Pero sí que me parece arriesgado. O sea, ponerle este sistema de combate muy arriesgado. Eso sí, también os digo, yo recuerdo cuando se lanzó The Witcher 3 que hay mucha gente que se quejó del gameplay, que no le gustaba el gameplay, y luego al final pues la gente terminó adorando The Witcher 3, ¿no? ¿Puede que en este pase exactamente lo mismo? Pues puede ser, pero dicho esto ya lo tuvimos también con The Witcher 3, que a mucha gente no le gustó el gameplay que tenía, y eso no hizo que el juego pues saliese mal o cualquier cosa por el estilo, ¿no? O que no vendiese. Lo dicho, de momento creo que lo que se ha mostrado ha sido muy completo. 21 minutos de gameplay de verdad, mostrándote las diferencias entre el día y noche, hablándote un poquito de las elecciones, las misiones, hemos visto un poquito de cinemática, un poquito de las conversaciones y demás. La cosa tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Es que esto luce más de Witcher 4 que el propio de Witcher 4, lo cual es jodido, ¿no? Porque claro, se nota que esta peña fueron los creadores de The Witcher 3. Se nota clarísimamente. Así que pues bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. 2026 en teoría. Y de momento tiene bastante buena pinta, ¿eh? Bastante buena pinta.